Hai perang changsa thai yang ni getal pa unboxing video na simaskan tikor mchakswa anga dalde na sungna ya Realme 13 Pro Plus 5G mobile ko unboxing ka ay miswang na mianer perang ya nibo ya getal mo ya ko na sungna unboxing ka ang na unboxing ka ay miswang na menga ya no dingtang mancha namnam ko ba features sang dungamo yarang ko anak sungna tangmo agana again andage mang ya ko unboxing hanggen tao na sung video kunya ay bener perang unikon nage meng hai perang acheng tisa ya unboxing kanas kang ya cover ni na mo mic ba mobile yarang ko niang chena yan Realme da siakan gemen geta Realme 13 Pro Plus 5G mobile ne perang ya na sung dak teman gen ya nage meng yada camera de mo dual 50 megapixel Sony OIS AI camera mo ya nasun nak teman gen mo perang nage meng na mai ba ni de front camera ni de ba selfie camera ni de yan 32 megapixel selfie camera yani battery mAh de one 5200 battery mAh mo nege mune ya charger ni watt de da 80 watt fast charger ne perang daw aching yako adbo niang chena khuli niang chena mo mai lakmo mobile warang ko niang chena chingne perang hai da aching jol khuli niang na yako khuli ya plastic ko de khuli manjo ande be da aching yako khuli niang skai na mor perang yan khuli nga ha aya ka sujok aya online biata chimni bor perang mobile en tungja nibo mobile en tungja aya blong haide thogian aya mai da kisan diki sukba jogera mobile nungja di bor perang nibo aya mai da kisa chis oh sorry perang kimaka bone ya da phone chin da wanga ya phone chin mai ba video ka nga ba gwala perang kimaka bumo asuna thola tak takai jok ya ba ni dawakan kemuter perang ya mai ba chin nga Realme 13 Pro Plus chin nga tahu video shoot ka nga nasong ya video quality ko ba nikang nagtaman gen mo ya mobile chen video shoot kaya ne repera nage meng na thawan asuna mobile ko ba nabi misukat ken mobile mic ba shape aro camera mic ba orang kuranga misukat ken diba jem mangan wa 13 Pro Plus ko jakaling parang din asong winag ta matgen mo nage meng na mai ni gem ya phone ko anga ra yarang ni gem bon tisa na so na anga thalak ken ne repera tawan chung jol hai mobile ang ko niang naskam yako yano mai dunga yako niang china ne yano mai dunga yako niang china yara jok documentation mo lekarang neke minera sim ka mai ba sim card ko mai ba ani kuliani sim ye dewan lekarang nege miya khabar ba mancha par perang yan blongen nama khabar de nibo bangbatta mobile rangon transparent ungpa kabar ko sa na chim mo indi be yade ya dingthang nakpa kabar ko na asun kat nakta manggen amade namai ba sobunga negim yarang ko ti sangaya ti do china yanu mai dunga chi yakuban yang nan ner pera ya charger ta siagan ge da charger de 80 watt mo fast charger ne repeng ya yan adapter charger adapter mo yano cable ba manchapa ya cable yako ang matay na mai ba C type cable mai ba mo charger cable nage meng yarang san ya mamangan dungja har pera nage meng da siakan gemen geta
yano dingtang dingtang wa feature sangni gumedanga aganatna manchimjo maina ban nakple maibong jamo nakple masi chimkuja unigimen dawan ching mobile ko niya ina ne repera nege mga ya phone ko rao nanga dingtang mancha ya apsan damni phone nangara video na ba video quality ba camera na badia nambatta uko maiba kaisa gemuk mobile gemuk company mobile rang mung compare kaisa ngara anir pera maina ang nekani kita de aro dingtang dingtang deke mobile maiba review ka barang ni akan ani kita de yan ya price ni phonang ni gise option price ni phonang ni gise podi ya bagi sa nambat gepa ongana more pera deke muna ya koda DSLR mung ba ka compare ka more pera uni gem sanga dingtang macha video quality aro maiba photo quality namani gemen angai kora dingtang macha ya video tharim na mancha sana more pera nege mung ya no dingtang dingtang getar getar feature sang namnam gaba feature sang ba donga nga na suno ko zaman no maiba again video tharim na misokat ken nege ma ching daode wan jol ya phone khoni aina nege mung ya phone ni damde saubarang de phone ko ba phone ni damna ko ba masi kujai na ba donga mo ya ni phone ni damde 36 36,999 gata nikinga nikimuna ya no ko offer price to 32,999 mo perang ya offer price to mani de da uta online mai mo ya phone ni damde nege mung dawan ching hai jol wa ya phone ni shape rang ko nga na suna misok ang gener perang dawan ching jol wa ko niang skana hai repera anchen daude ya phone ko niang skana mo ya Realme 13 Pro Plus tar mai dakwa phone warang ko niang skana dao yan ongjok phone de yan ne repera ya back side chi de neke una camera de ino camera ra gi getham nakke donga mo nege miyan plus light neke muna maibani ya back maibani de yan gold color onga blongen sladesla mona sora mai takenika ngade slinika tangde iba wade na sora mai takenika haya khumina thokbo neke muna yan khangchini de neke wa anga iko on ka hamur perang jakhalaba jakhalinga ha diba anga ya maiba chide speaker de double speaker ne perang yano gisa nege mungna ya chi gisa mo ya chi nege mung yara sim tekani nege mung yan charger ni mo nege mung yara maiba ni mic ni aro ya chiba gisa donga ne perang nege mung hai ontisha nege mung yara maiba volume button mo nege mung yara maiba switch ni mo off on ni im hai da on chingjo jo tisha ya phone ni gemen niang na ne perang namman thani nikani geta blongen wa pia ta syangan gemen te ya feature sangba getar namman donga mo ne banga namme de ma chimguja da osa niang inge ya ko nege mun asong ba nikang nakta managen aro nasong dengtang ma che youtube rang ba yani gemen ya jeman ya phone ko 13 Pro Plus ko ada ske tum nasong youtube rang on yai bo da ta bisong thalle agani unai mo ya phone ni gemen details ong ya agani unai agade nasong da on dakle da aganat na manjawa diba musong pa ko angan asuna aganat kene perang daude opunga hamo nege muna ya button ko step jai yago camera ko ba dari khana mana ne perang yeno yene ke o lake wa settings to dona mana nege muna ko yeno o dakwan nege o dakwan ya ke jojo camera iba ke no nege asun namni mo anga me chokwa tene sansatai ya settings to thari nanga nege miya de daude off unga chimbo repera screen nege miya no o dake sada urton camera direct ya button ko maiba gija mana yen ya nege rakna banda aru mungsara ongjok maiba thangka gamdarang achede QR code scan khanarang nangon apps chibe yang nama nangja screen ko on khana nanga ya
ngai chim yang QR code phone ding thau ni ko ba QR code bai ba QR code ko nike doni mungsa yano double tap ka usa ibar mor penang da ode yano nike khagin chum ode nike bichong ka na ya identifying QR code nemuna second no QR code identify nemuna share mur penda je chalo QR code to nike doni muna nike double tap ata unusa jor jor scan waigen mo nike kan nike muna ya screen ko ba ya button ko scan na gi jaba nike rang ya ko nike takko bung ya pero ya nike wa amade nama phone de na sungba ni niu je mangan ya Realme 13 Pro Plus ko ranaska anga ta sya kana ta are dingtang mancha ya YouTube video na video quality na ro plus ga mai ba camera na sar ai mur pe rai ko de maina ya option dam rang odi de dingtang dang company mobile dingtang dang company ni mobile rang mung thusu sa idea ba gi sa nambat gepa ongi ngamo aro ya aro plus ya DSLR mu ya phone ko da video quality rang ode compare ka kan mo da uta camera ro video quality ya mai brang ko de mo pena nege mung ya sarang mai gen pera de ba agana ba anta de nakle ba changja aro ya phone nang ni gemende magi masih simja da usa niang gen ni gemen nasong na ya nakba phone ko Realme 13 Pro Plus ko rana skin chupode nasong ding tham macha YouTube boy ang emang search ka emang video ko namin ye mo no nasong details ong ma shegen nang emang perang ya sanong ayen video de ni sheng pas kanti kon metela plakdan bye bye